ଆମର ଯୋଉ 2022 ମସିହା ପାଖରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉ ଏନ୍ଏଚ୍ ଗାୟତ୍ରୀ, ତାର ଯୋଉ ଷ୍ଟକାର୍ଡ ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଧକଟା ବନ୍ଧ ପାଖରେ, ସେ ଷ୍ଟକାର୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିପ୍ସ ତାର ଗଦା ଥିଲା। ସେତେବେଳର ଯୋଉ ତତ୍କାଳୀନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନିଲ କୁମାର ସେଠୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେତେବେଳେ ହଉଛି ସେଠି ନାଲି ପତାକା ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେଠି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିପ୍ସ ଲୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଛି। ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ 10% ମାଲ ବି ସେଠି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେଇ ଯୋଉ ମାଲ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିକି ମାନ୍ୟବର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦୋଷୀମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ये हूँ जुगलकिशोरपुर घसीपुरा थाना अंचल आनंदपुर तहसिल आम देखुं आम ठीक पछपटे तहसिलदार आ खनि अधिकारी अच्छा से गोटे बिना कागज जाऊा हाइवा को अटकई आई सरकारी जगह जो देखुं मु कैमेरामैन को कह देखेबे से जगहटा ये जगह देखूँ जमी शह शह ट्रिप पत्थर पड़ी कहगुड़ा सब गायत्री कंपानी जो छाड़ी जाइला 40 लाख टंकार पत्थर विलंबर भी प्रशासन एवं तेजी चेती निश्चित भाव में बारंबार खनि अधिकारी को राजस्व विभाग को तथ्य दिखाई से आज चढ़ऊ कर माल माफिया माने पार कर किंतु जी माल आज रही से पाखापाखि 50 ରୁ 60 हाइवा हम एठू अनुमान करा केते टंकार माल एठू चालान हो जाइए। जदि प्रकृत सत्यासत्य अनुसंधान करा जिवो ताले अनेक बड़ बड़ माफिया एथिरे फसिबे आ सेमानकर पर्दाफाश हो बोली आमे कहि परिबा। ए संपर्क रे तहसीलदार किंबा खनि अधिकारी कई कैमरा सामने किसी कहवाकू एड़े जाउछन्ती तार भी कारण विस्मयकर। तेणु निश्चित भाव में कहवा उच्च स्तरीय तदंत हो जिलापाल ए कथा को तन्न कर अनुध्यान करूँ, तापर सबू घटना पदा को आसो। जुगल किशोरपुर मुन्ना सिंह, ओटीवी।